Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video, gagawa naman tayo ng tutorial about whiteboard animation using kinemaster. So yun guys, start na tayo. Una, create muna kayo new project. Yan siya. After nyan, click nyo yung media, then background. Tapos piliin nyo yung white. Yan na siya. After nyan, click nyo yung layer. Tapos piliin nyo yung photo na gagawin nyo nung whiteboard animation. Ito yung sa akin, yung logo ng kinemaster. Yan. After nyan, click nyo to. Tapos yung in animation baguhin nyo. Then piliin nyo yung ito yung wipe. Pili lang kayo kung anong gusto nyo. Yan. Medyo patagalin nyo. Tapos click check. Ayan siya. After nyan, click nyo yung layer, media. Piliin nyo na yung handwriting photo. Ito siya. Ilagay niya sa pinakataas bago lumabas yung kinemaster na logo. After nyan, click nyo yung parang key sa side, sa left side, yung susi. Tapos baba nyo siya. Sundan nyo lang yung paglabas ng logo ng kinemaster o yung logo kung anong gagawin nyo na whiteboard animation. Yan guys, after nyan, click nyo yung check. And then, ganito yung magiging kakalabasan nyo. Yan. Ganun lang kadali guys. Basic lang. Tapos, pwede nyo na siya i-save. Yan, diretso na. So, yun lang guys. Isang mabilisang tutorial lang. Kung may natutunan ka sa video, huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga susunod ko pang i-upload na video. So yun lang guys, thanks for watching.